बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ हाफ़िज़ा निदा और आप देख रहे हैं हाफ़िज़ा निदा टीवी यूट्यूब चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है उसका मौजू है बाप जन्नत का दरवाज़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बाप से मुंह न फेरो, जिसने अपने बाप से मुंह फेरा उसने कुफ्र किया। बाप का एहतराम करो ताकि तुम्हारी औलाद तुम्हारा एहतराम करे। बाप की बातें गौर से सुनो ताकि दूसरों की न सुननी पड़े। बाप के सामने ऊंचा ना बोलो वरना अल्लाह ताला तुम्हें नीचा कर देगा। बाप के सामने नज़र झुका के रखो ताकि अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में बुलंद रखे। बाप की सख्ती बर्दाश्त करो ताकि बाकमाल हो सको। बाप के आंसू तुम्हारे दुख से न गिरें वरना अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत से गिरा देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब की रज़ा वालिद की रज़ा में है और रब की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। एक नौजवान सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और नौजवान ने अपने बूढ़े बाप की शिकायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाप को बुलवाया और वह बूढ़ा बाप रास्ते में दिल ही दिल में कुछ अशार कहता हुआ आया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बाप बेटे का मामला बाद में सुनिएगा, पहले इससे वो अशार सुने जो ये रास्ते में कहता हुआ आया है। जब उस बूढ़े ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अशार सुनाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक तर हो गई। ये क्या माजरा है और इन अशार में ऐसा क्या था जिन्हें सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो पड़े। आइए सुनते हैं। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अपने बूढ़े बाप की शिकायत की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मुझसे पूछता नहीं और मेरा माल खर्च कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाप को बुलवाया। जब उसको पता चला कि मेरे बेटे ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी शिकायत की है तो दिल में रंजीदा हुआ और इंतहाई दुखी हुआ और उसी कैफियत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी के लिए चल पड़ा। चूँकि अरब की घुट्टी में शायरी थी तो रास्ते में दिल ही दिल में कुछ अशार पढ़ते हुए पहुंचा। इधर दरबारे रसालत मआब में पहुंचने से पहले सैयदुना जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इसका मामला बाद में सुनिएगा, पहले इससे वो अशार सुने जो ये दिल में कहते हुए आ रहा था। जब वो हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा मामला बाद में सुना जाएगा, पहले वो इशार सुनाओ जो तुम दिल में कहते हुए आ रहे थे। वो आखिर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। ये सुनकर रोने लगा। जो ये अशार अभी उसकी ज़बान से भी अदा नहीं हुए थे, उसके अपने कानों ने भी नहीं सुने थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने वो भी सुन लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बता दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क्या अशार थे, हमें भी सुनाओ। उस सहाबी ने अशार पढ़ना शुरू किए जिन्हें सुनकर पता चलता है कि वो किस कदर जज्बाती कैफियत और दुखी दिल के साथ दिल ही दिल में अदा किए गए। उन अशार का उर्दू तर्जमा ये है, ऐ मेरे बेटे, जिस दिन तू पैदा हुआ हमारी मेहनत के दिन उसी वक्त शुरू हो गए थे। तुम रोते थे तो हम सो नहीं सकते थे, तुम खाते नहीं थे तो हम भी खा नहीं सकते थे, तुम बीमार हो जाते थे तो तुझे उठाकर हम मारे मारे फिरते थे, कभी किसी तबीब के पास तो कभी किसी तबीब के पास कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, कहीं तुम मर न जाओ। हालांकि मौत अलग चीज़ है और बीमारी और चीज़ है। फिर तुम्हें गर्मी से बचाने के लिए मैं दिन रात काम करता रहा कि मेरे बेटे को ठंडी छांव मिल जाए। तुम्हें सर्दी से बचाने के लिए मैंने भारी भरकम पत्थर तोड़े ताकि मेरे बेटे को सर्दी न लगे। जो कुछ कमाया तेरे लिए कमाया, जो कुछ बचाया तेरे लिए बचाया। तेरी जवानी के ख्वाब देखने के लिए मैंने ना सर्दी की परवाह की और ना गर्मी की। दिन रात इतनी मेहनत की कि अब मेरी हड्डियाँ कमज़ोर
کمزور ہو گئی ہیں اور تم کڑیل جوان بن گئے ہو۔ پھر مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال لیے، لیکن تیرے اوپر بہار آ گئی، میں جھک گیا اور تم سیدھے ہو گئے۔ اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ تم ہرے بھرے ہو گئے ہو۔ سوچا کہ اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا، مگر یہ کیا ہوا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں، تم اس لہجے سے بات کرتے ہو کہ میرا سینہ پھٹ جاتا ہے۔ اس انداز سے تو کوئی اپنے نوکر سے بھی بات نہیں کرتا۔ میں نے اپنی ساری امیدیں چھوڑ دیں اور میں سمجھ گیا کہ تیرا باپ نہیں نوکر ہوں۔ نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے، تم مجھے نوکر ہی سمجھ کر روٹی دے دیا کرو۔ یہ اشعار سناتے سناتے بوڑھے باپ کی نظر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں اٹھے، اس کے بیٹے کو سختی کے ساتھ فرمایا، انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ والدین کے ادب اور احترام کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، چنانچہ تمہیں اختیار ہے اس کی نافرمانی کر کے اور دل دکھا کے اس دروازے کو ضائع کر دو، یا اس کی فرما برداری اور اس کو راضی رکھ کر اس دروازے کی حفاظت کرو۔ میرے عزیز سننے والو، اگر تم بادشاہ بھی ہو تب بھی اپنے والد کی تعظیم کی خاطر کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو خود سے بھی زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کی بہتر مستقبل کے لیے اپنی پوری زندگی داؤ پہ لگا دیتا ہے، اور جب اولاد خدمت کے قابل ہو اور منہ پھیر لے اس باپ کے لیے جو اپنی اولاد کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہو، اور بڑھاپے میں اس کی حالت یہ ہو جائے کہ وہ اپنی بیماری اور ضرورت بتلاتے ہوئے بھی ہچکچاتا ہو، تو یہ جوان اولاد کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ کیا یہ گھر گھر کی کہانی نہیں ہے؟ اپنے والدین کی خدمت کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہوئے رب کو راضی کریں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے، ہمیشہ مسکراتے رہیے۔